बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतिशाम हूँ। इस प्रोग्राम में हम आपको बाबूवाला के हालात दिखाएंगे। सबसे पहले इस इलाके की अगर लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर करीब ही पंजाब की एक बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो एयरपोर्ट भी मौजूद है। और एक और अहम चीज़ कि यहाँ पर जो है इसी इलाका पावर हाउस की बैक साइड पर जो है ये इलाका इस वक्त मौजूद है। सिचुएशन ये है कि ना तो इन लोगों के पास जो है वो गुज़रने की कोई पुख्ता रास्ते हैं, ना इन लोगों के पास कोई गलियों का बेहतर सिस्टम है पुख्ता, ना ही इनके पास सीवरेज सिस्टम मौजूद है, और ना ही इन लोगों के पास जो है वो अभी तक गैस पाइपलाइन का कोई मंसूबा पहुँच पाया है। और सबसे बड़ी दुख भरी बात यह है कि इस टाइम में भी 2025 में भी एक अहम फैसलाबाद की लोकेशन में वाक़ इलाका बिजली से महरूम है। और दर्दनाक बात यह है कि यहाँ पर वर्किंग क्लास रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। उन्होंने अगर अपने घर में बिजली का कनेक्शन लगवाना है तो 1 किलोमीटर दूर से जो है वो उनको वो तार लाना पड़ती है, करीब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोल अलाइन किए गए हैं वहाँ से, और फिर जो है वो अब उनके घर में जो है वो बिजली आती है और मामलात अपने चलाते हैं। मामूली से भी वो कहते हैं कि ट्रैफिक फ़्लो ज़्यादा हो या कोई बड़ी हैवी व्हीकल गुजर जाए तो वो तारें जो है वो डैमेज हो जाती हैं, और हम जो है वो कई दिन इसी तरह जो है वो परेशानियों में गुजार देते हैं। आज के इस प्रोग्राम में बाबूवाला की महरूमियों पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मुंतखब नुमाइंदगान कितने कामयाब हो सके, कितने नाकाम हुए इनके मसाइल हल करने में, और महकमे कहाँ हैं जिन्होंने इनका पुरसान हाल बनना था। लोग होंगे उनकी तरफ बढ़े। बाबूवाला के हालात, सूरत हाल इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। जिस नहज पर ये इलाका पहुँच चुका है तो इस वक्त जो है वो इन लोगों के घर इवन गिरने के करीब हैं। इस सारी सिचुएशन में खड़ा करने में मुंतखब नुमाइंदों का कितना किरदार था, यहाँ पर से जो हर साल वोट लेते रहे उन्होंने कितना इन लोगों को मसाइल से निकालने की जिद्दोजहद की, कितना कोशिशें की, और क्या महकमों की तरफ से भी आकर कभी यहाँ पर सर्वे किए गए, क्योंकि एक बड़ी आबादी पर मुहित ये इलाका है और ना यहाँ पर सीवरेज लाइन है, ना यहाँ पर कोई पुख्ता सड़कें हैं, गलियाँ हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात ये कि ये इलाका नॉन इलेक्ट्रीफाइड है और बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ ही वाक़ है। ये सारी सूरत हाल है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अहले इलाका खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइएगा भाई, जो चीज़ें हमने डिस्क्राइब की हैं यहाँ पर आकर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि हर घर के साथ एक मिनी तालाब बना हुआ है और उसमें जो है वो हर तरह का गंद, हर तरह का कूड़ा, हर तरह का गलाजत भरी पड़ी है, क्या कहेंगे इन सारे हालात पर सर? सर हमें ये काफ़ी देर से जो है ना यहाँ पे हमारी रिहाइश है, और यहाँ पर जितने भी MPA वगैरह आते हैं, MNA वगैरह आते हैं, वो यहाँ पर सिर्फ हमें बातचीत करके हमसे वोट वगैरह हासिल करते हैं, फिर बाद में कोई नहीं आता है। हम लोग यहाँ पे इतनी परेशानी के आलम में होते हैं। अब ये बारिशों का मौसम है, बारिशों में यहाँ पर पानी इतना खड़ा हो जाता है, हमारे जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं वो स्कूल से जो है ना छुट्टी कर देते हैं, और ऊपर से जो हम मजदूरीदार यहाँ पे जितने भी लोग हैं काम वगैरह करते हैं, पानी इतना खड़ा हो जाता है, हमारी गाड़ियाँ, हम पैदल तक नहीं जा सकते, गाड़ी तो फिर दूर की बात है। आप लोग एक तरह बाइक्स का गुजरना या गाड़ियों का गुजरना वो तो नामुमकिन है इन रास्तों से। पैदल क्या आ जा सकते हैं? पैदल क्या रास्ता मौजूद होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह सेफ होकर जो है वो ट्रैवल कर सकें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर पानी इतना खड़ा हो जाता है, हम लोग पैदल चल भी नहीं सकते हैं। अगर हम चले भी जाते हैं तो पानी के अंदर हमारे इधर तक पानी होता है, तो हम बीच में से गुजर से जाते हैं, गंदा पानी होता है, गटर वगैरह। आप लोगों को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये बात जिस तरह भाई कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जिस तरह के उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, हम खुद जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, और यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए या इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाए तो कैसे वो पहुँच पाएगी, कैसे जो है वो एक इमरजेंसी की सूरत में जो है वो इनको मदद फराहम कर पाएगी? ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक इलाके को दी जानी चाहिए। और अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो ये वो इलाका है जो साउथ पंजाब से जब लोग आते हैं तो ये इंट्रेंस पर वाक़ है। यहाँ से झंग और करीब के जो अज़ला हैं उनको जो है ये मुंसलिक करता है फैसलाबाद के साथ। ये उसी रोड पर वाक़
انٹرنس پر واقع جو ہے یہ علاقہ ہے، اور عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں جو ہے وہ جو انٹرنس ہوتی ہیں ان کو بڑا مینٹین کیا جاتا ہے، ان کو بڑا خوبصورت بنایا جاتا ہے، وہاں پر آس پاس جو آبادیاں جو کالونیاں ہوتی ہیں وہ بڑی پیاری ہوتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی بدقسمتی فیصل آباد کی ہے کہ جتنے بھی تقریباً ہمارے انٹرنس پوائنٹ ہے، اگر ان کے آس پاس واقع آپ یہ آبادیاں دیکھیں، وہاں پر آباد یہ کالونی دیکھیں، گھر دیکھیں، تو پہلے تو انٹر ہوتے ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی جنگل کی طرف جو ہے وہ ہم رواں دواں ہیں۔ یہ بھی سلوک، یہ بھی سوتیلی ماں جیسا سلوک جو ہے وہ فیصل آباد اور فیصل آباد کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں، ساتھ آپ کے ایئرپورٹ ہے، پنجاب کا ایک بڑا ہاسپٹل چلڈرن ہاسپٹل آپ کے ساتھ قریب یہاں پر واقع ہے، اس علاقے کو تو بڑا خوبصورت پیارا ہونا چاہیے تھا، اس کو تو مینٹین کیا جانا چاہیے تھا۔ تعلیمی ادارے ہیں، ایجوکیشن بورڈ ہے یہاں پر سب کچھ ہے، جو ایک اہم آپ کہہ لیں کہ محکموں کی طرف سے یہاں پر قائم کیے گئے اپنے دفاتر، سہولیات کیوں نہیں ہیں آپ لوگوں کے لیے یہاں پر؟ سر سہولیات تو ہمارے لیے، جو اگر ہمارے ایم پی ہیں ہمارے اس محلے کو دیکھتے ہیں نا تو پھر بات ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر جتنے بھی ایم پی آتے ہیں وہ صرف ہمیں، آپ کو پہلے بھی بتایا تو صرف وہ اپنے ووٹ کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نہ تو بجلی ہے ہمارے پاس، اور نہ ہی ہمارے پاس گیس کی یہاں پہ سہولت ہے۔ ہم لوگ یہاں پر سلنڈر وغیرہ جلاتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں، اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو اگر بجلی لگانی بھی ہے، ایک گھر بنا ہے وہاں پر بجلی کا کنیکشن ہمیں چاہیے، تو کہاں سے پھر وہ آپ وائرز لے کر آتے ہیں، وہ تاریں، وہ میٹر کہاں سے لے کے آتے ہیں، کہاں ان کو الائن کرتے ہیں، اور کیسے وہ نظام آپ لوگ چلاتے ہیں؟ نظام اس طرح چلتا ہے جی، یہاں سے تقریباً آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کی دوری پر وہ میٹر وغیرہ لگا جاتے ہیں ہمارا، تو وہاں سے ہم لوگ تار کے ذریعے یہاں تک لے کر آتے ہیں، اپنی لائٹس وغیرہ اوپن کرتے ہیں۔ فیسکو کے کاغذات میں یہ علاقہ نان الیکٹریفائڈ ہے، جی بالکل، اور یہاں پر بالکل قریب پاور ہاؤس بھی ہے۔ جی بالکل، ہماری بیک سائڈ پر پاور ہاؤس ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ وہی بات ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، پاور ہاؤس جہاں سے پوری تقریباً فیصل آباد کو جو ہے وہ بجلی سپلائی ہو رہی ہے، اسی کی بیک پر یہ علاقہ واقع ہے، اور وہی علاقہ جو ہے وہ نان الیکٹریفائڈ ہے۔ یہ چیز آپ ذرا دیکھیں کہ وہ کہاوت جو ہے، وہ محاورہ جو ہے وہ بالکل درست بیٹھ رہا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا۔ ایک اور ہمارے ساتھ بزرگ بھی بیٹھے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم کیا نام ہے سر آپ کا؟ اصغر، اصغر صاحب، کتنے سال ہو گئے اس علاقے میں رہتے ہوئے آپ کو؟ کوئی 15 سال ہو گئے۔ 15 سال سے اس علاقے میں رہے۔ ہاں جی، رہتے ہیں۔ یہ کیسے حالات ماحول ہیں، کیسے آپ لوگ سروائیو کر رہے ہیں؟ یہ پاور ہاؤس آپ کے گھروں کے بالکل ساتھ ہی یہاں پر ہے، اور آپ کا علاقہ نان الیکٹریفائڈ ہے، ہاں جی، ہاں جی، کتنی دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے؟ پریشانی، بہت پریشانی، بچوں کی پریشانی، سارے میں پریشانی ہے۔ کوئی اگر مریض ہو جائے تو کیسے اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے؟ کوئی ایمبولینس وغیرہ آتی ہے یہاں پر؟ نہیں جی، پھر دور ہی کھلوندی ہے، تو پھر وہ جڑا کوئی بیمار ہو منجے سے باہ کے کھڑی جاتی۔ چارپائیوں پر بٹھا کر اس پیشنٹ کو جو ہے وہ لے کر جاتے ہاں جی، پھر لے کے جاتے ہیں۔ ہیں۔ یہ حالات ہے کہ دور کھڑی ہوتی ہے ایمبولینس یہاں سے، اور یہاں پر پھر چارپائی سے اس پیشنٹ کو اس پر رکھ کر جو ہے وہ لے کے آگے جایا جاتا ہے۔ یہ اس وقت حالات ہیں، اور ایک ایسی جگہ جہاں پر قریب پاور ہاؤس ہے، پاور ہاؤس کی بیک سائڈ پر یہ علاقہ آباد ہے، اور وہی نان الیکٹریفائڈ ہے۔ بالکل قریب ہی یہاں پر جو ہے وہ ایئرپورٹ ہے، اور ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے ہیں، یہاں پر ایجوکیشن بورڈ ہے، ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں، لیکن ان اہل علاقہ کے پاس جو ہے وہ سہولیات نہیں ہیں۔ ایک اور ہمارے ساتھ بھائی کھڑے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گے سر، حالات جس طرح ہم آبزرو کر رہے ہیں تو بڑی تکلیف کا باعث ہے ہمارے لیے، یہاں پر بے تحاشا بیماریاں پھیل رہی ہوں گی، بے تحاشا مسائل پھیل رہے ہوں گے، جو بچے ہیں بڑے ہیں سب اس کی لپیٹ میں آ رہے ہوں گے، کیا کہیں گے ان حالات پر سر؟ سر پہلے تو فرسٹ آف آل، اگر ادھر بارش ہو جائے نا، ادھر کسی کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو ہمارے لیے اتنی پرابلم بنتی ہے کہ اتنا اٹھا کر نا شلوار اوپر تو پھر گزرنا پڑتا ہے۔ نہ ادھر کوئی سیوریج کا مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ ادھر کوئی بجلی کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ہر بندہ آتا ہے، ہم سے لیتا ہے، ووٹ لیتا ہے، اپنے 5 سال کا پلان سیدھا کر کے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ بھی ہماری مریم نواز صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ انہوں نے یہ صاف ستھرا پنجاب کی مہم چلائی، پورے پاکستان میں چلائی، یہ ادھر کیوں نہیں چلی ابھی تک؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ گئے ادھر کے ایم پی اے لوگوں کے پاس گئے، الیکشن ہوا، یہ ادھر اپنا پی ٹی آئی کے ہوئے تھے، رانا عبدالرزاق صاحب، ان کی ہم نے انہیں سپورٹ بھی کی، سب کچھ کیا، کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے اس کے بعد دوبارہ گئے، جو ان کے الیکشن سے کے پہلے کے رویے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم کریں گے، یہ ہوگا۔ اب گئے جی ہمارے پاس گرانٹ دیاں آ رہی، تو اس میں ہم لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ادھر کوئی پیشنٹ اگر اللہ نہ کرے آپ کے ادھر موجودگی میں کوئی ہو جائے نا، یا ادھر رات کو بارش آئی، جیسے کہ رات کو کم بارش ہوئی، اگر تھوڑی زیادہ ہو جاتی تو ادھر تک پانی آنا تھا، ادھر تک اتنا پانی ہو جاتا ہے ادھر، اور یہ سارا یہ ایسے مل جاتا ہے جیسے کہ ایک تالاب ہو، یہ دونوں
ये मुझे एक ये चीज़ भी बताएं, क्योंकि ये साथ हम कोट ज़रूर करते हैं कि ये आबादी या ये इलाका कोई ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ चंद घरों पर मुहित हो, बल्कि एक वसी आबादी है। ये चीज़ हम यहीं से कोट करवाते हैं। कितनी को रफली अगर आप आइडिया ऐसे लगा सकें, कितनी आबादी यहाँ पर जो है वो मुकीम होगी, पॉपुलेशन यहाँ पर कितनी होगी, आप आइडिया ऐसे लगा लें। अभी ये आप ये 3 गलियों का हिसाब लगा लें। सबसे पहले हमारा घर था वो सामने, तो अभी ये 3 गलियों का हिसाब लगाए ना, तकरीबन मैक्सिमम इधर 70 से 80 घर तो होंगे। 70 से 80 घर यहाँ पर हैं, सिर्फ 3 गलियों की बात हम कर। ये 3 गलियों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इधर से ये देखें, जो 70 घर हैं, इन 70 घरों के मीटर का अगर हम हिसाब लगाएं ना, इधर से कम 600 मीटर दूर हमारे बिजली के मीटर लगे हुए हैं। 600 मीटर दूर। अगर कोई रात को कोई ट्रक या कोई गाड़ी गुजर जाए, वो तार टूट जाए, तो सारी रात वो अलग परेशानी है। फिर ये हालात सूरत हाल हैं। जब भी इस तरह की चीज़ हम बयान करते हैं, जब इस तरह के वाक़यात हम सामने रखते हैं, तो हमें बयान करते हुए तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि ऐसा इलाका जो एंट्रेंस पर वाक़ई है, जिसके आसपास जो है वो मुख्तलिफ़ बड़े महकमों के दफातर मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, एयरपोर्ट मौजूद है, पावर हाउस मौजूद है, वहाँ की सूरत हाल ये है कि एक भी गली पुख्ता नहीं है, वहाँ पर सीवरेज का सिस्टम सिरे से मौजूद ही नहीं है, गैस पाइप लाइन्स तक ये लोग जो है वो नहीं बिछाई गई। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला इनका ये है, अभी जिस तरह भाई बता रहे हैं कि 600 मीटर, लेकिन मैं तो जब यहाँ पर आए हैं, हमारी टीम ने कुछ आकर जो पहले ऑब्जर्वेशन की है, तो मुझे बताया गया है कि अगर यहाँ पर किसी घर ने बिजली का कनेक्शन लगवाना हो तो 1 किलोमीटर दूर से उसे तार लाना पड़ती है और फिर जो है वो उनका कनेक्शन बहाल होता है। ये हालात सूरत हाल है बाबूवाला के। और फिर ज़ाहिर सी बात है कि महकमों ने भी बराबर का किरदार अदा किया होगा इसकी तबाही में, और उसके साथ साथ जो मुंतखब नुमाइंदगान इनसे वोट लेते रहे, इनको इनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराते रहे, और फिर इन्हीं के हुकूक़ जो है वो पैरों तले रोनते रहे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहाँ के जो हालात हैं वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बाबूवाला के इस इलाके को जिस तरह महरूमियों में डबोया गया, वो हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। पुख्ता गलियों, सड़कों की बात हो, सीवरेज सिस्टम की फराहमी की बात हो, गैस पाइपलाइन इनको देने की बात हो, बिजली की फराहमी की बात हो, हर तरह से जो है इन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। और आप ये देखें कि 2025 में पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है, और देखा जाए तो बड़ी अहम लोकेशन पर ये इलाका मौजूद है, जहाँ पर अभी तक जो है वो बिजली ही मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ें जब आप देखेंगे, सुनेंगे, तो ये चीज़ें आपको जो है बड़ी तकलीफ़ का बाइस बनेगी कि आप लोगों के टैक्सेस के पैसे से, आप लोगों की ऐसा समझ लें कि पेट काट कर जिन इदारों को तनख्वाहें देते हैं, जिनको टैक्सेस देते हैं, जिनकी काम करना ज़िम्मेदारी होता है आपके लिए, उनकी गफलत की बाइस जो है किस नहज तक आज हालात पहुंच चुके हैं। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग खातून बैठे, इनसे बात करेंगे। अमूमन हम देखते हैं कि बच्चे इस इन्वायरमेंट में बीमार होते हैं, बड़े बीमार होते हैं। ये कितनी बड़ी आप लोगों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है? बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये परेशानी का बायस है। हमारे यहाँ इतना का मच्छर होता है ना, तो ये देखें मेरे ना ये जिस्म के ऊपर नील पड़ जाते हैं जब रात को काटता। इतने हम बीमार, मेरे बच्चे सारे बीमार, सब घर वाले बीमार है। बिल्कुल हमारे घर के सामने छप्पड़ लगे हुए हैं, पानी का कोई पैसे दे देकर हम पानी निकलवाते हैं। घरों के सामने छप्पड़ इस वक्त लगे हुए हैं और मच्छर कई तरह की बीमारियों का इस वक्त सबब बनता है। यही तो हम सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या ये सहूलतें नहीं मौजूद हो सकती, लोगों के लिए होती हैं। हुकूमत हर साल ही, ख़ास तौर पर अगर डेंगू की बात की जाए या इस तरह के दीगर जो अमराज फैलते हैं, इनकी रोकथाम के लिए हुकूमत बड़ी एक्टिव नज़र आती है। लेकिन वहीं पर अगर ये चीज़ देखा जाए, जहाँ पर इस चीज़ पनप रही है, जहाँ पर ऐसी चीज़ों की अफजाइश हो रही है, ऐसे हशरात की अफजाइश हो रही है, उन्हीं को अगर ठीक किया जाए, साफ़ सफाई को बेहतर किया जाए, इन पानी की निकासी के सिस्टम को बेहतर किया जाए, तो इन हशरात का जन्म ही नहीं होगा, इस तरह की बीमारियाँ नहीं फैलेंगी, कभी भी नहीं फैलेंगी। अगर आप ये देखें ना, सामने मिट्टी पड़ी हुई है, हम सब लोगों ने अपने जेबों से खर्च कर करके यहाँ पर मिट्टी डलवाई है, क्या हमारे बच्चे ज़रा आराम से चल सकें। तो वो भी नहीं है, बारिशें पड़ती हैं तो वो सब खुरके इधर उधर बिखर जाती है। दरवाज़ों के आगे हमने खुद अपने पैसों से थोड़ी ईंटें वगैरह लगाई हुई हैं ताकि चलो हमारे बच्चे बाहर निकल सकें। गोबर है तो वो भी इतना, भैंसें हैं तो वो भी किराए, अपने मकान छोड़ के इधर आकर किराए के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या हम इंसान नहीं?
हमें अच्छी ज़िंदगी जीने का कोई पूरा हक है आपको, क्योंकि आप लोगों के ताउन से ही एक सिस्टम चलता है, पूरा निज़ाम चलता है, पूरी रियासत चलती है, लोग हैं तभी रियासत एग्जिस्ट करती है। ये चीज़ें तो फिर मुंतखब नुमाइंदगान की भी बड़ी ज़िम्मेदारी थी आप लोग को फराहम करने की, क्या वो भी नाकाम हो गए जो आपसे वोट लेते हैं? बिल्कुल नाकाम है। हमारे लिए तो दुनिया में है ही कोई नहीं कि कोई किसी का कोई सुनता होगा। जा जाकर भी देख लिया, दरखास्तें भी बच्चों ने दे देकर देख ली, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। सबसे बड़ी मायूसी और सबसे बड़ी तकलीफ़ परेशानी ये होती है जब एक शख्स ये कहता है कि मैं उस महकमे के पास गया कि जिसको मेरे ही टैक्स के पैसे से तनख्वाह जा रही होती है, और वो मेरे मसाइल सुनने से इनकार कर देता है। ना सिर्फ इनकार करता है बल्कि जो उसका दबदबा है, जो उसका रोब है, वो अलग से जो है वो झाड़ता है हम लोगों पर। ये तकलीफ़ का बायस बनते हैं। इन लोगों का कोई मुतालबा इतना बड़ा नहीं है कि हम कहें कि कोई रियासत इनके जो है वो इनके मुतालबात पूरे नहीं कर सकती। बेसिक नीड्स, बुनियादी चीज़ें सोचा समझा जाए, ये लोग सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को तरस रहे हैं, अपनी बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं। चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि आकर देखें कि जिन बीमारियों के ख़ात्मे की आप बात कर रहे हैं, जिन बीमारियों के अगेंस्ट आप पूरी एक मुहिम चला रहे होते हैं, वो बीमारियां जहाँ पर पनप रही होती हैं, जहाँ से उनकी अफजाइश हो रही होती है, आप उन जड़ों को क्यों नहीं काट देते? आप उन रूट्स को क्यों नहीं ख़त्म कर देते? आप पानी की निकासी के बेहतर निज़ाम क्यों नहीं बनाते ताकि ऐसे मच्छर, हशरात, दीगर बीमारी फैलाने वाली इन चीज़ों की अफजाइश ही ना हो? लेकिन हमारे यहाँ एक आप कह लें कि एक ट्रेंड है कि हम मुहिम शुरू कर देते हैं एक चीज़ को ख़त्म करने की, लेकिन हम उसको रूट्स, उसकी जो जड़ें हैं वहाँ से हम उसको ख़त्म नहीं करते। और ये चीज़ है कि फिर जो मसाइल हैं उनका टम्परेरी जो है वो एक हल होता है, परमानेंट हल आज तक पाकिस्तान में जो है वो किसी मसले का नहीं हुआ। और भी बुजुर्ग हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? सनाउल्लाह। अच्छा, सनाउल्लाह साहब, कितने साल से इस इलाके में रह रहे हैं? तकरीबन 10 साल से। 10 साल से। 10 साल से यही हालात देख रहे हैं? जी ऐसे ही। 10 साल में तो बड़ी बड़ी चेंजेस आ जाती हैं। 10 साल में जो है वो हम पड़ोसी ममालिक को देख लें तो उन्होंने बड़े बड़े मार्के जो है वो सर कर लिए हैं, बड़ी बड़ी मॉडर्नाइजेशन हो गई है दुनिया में। आप कहते हैं कि 10 साल में जिस जगह पर आप लोग खड़े थे आज भी वहीं पर ही खड़ी हैं? जी वहाँ से, उससे बल्कि बुरे दौर में आ गए हम। उससे भी अब स्टेप डाउन होने लग गई हैं चीज़ें। क्योंकि जैसे मकान बन रहे हैं तो उसकी वजह से अब प्लाट छोटे हो रहे हैं, पानी ज़्यादा हो रहा है, और हमारे अक्सर बच्चे बीमार ही रहते हैं। और पानी खड़े होना या ये चीज़ें तो एक आर्जी काम चलाने के लिए है ना। परमानेंट सोल्यूशन तो ये है कि एक अच्छी जो है वो सीवरेज लाइन बिछाई जाए जो लोड प्रेशर इन सभी घरों का बर्दाश्त कर सके। वो आप समझते नहीं है कि आपकी बुनियादी ज़रूरत है, आपको मिलनी चाहिए? जब भी इधर MP ML इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं हमारे से वादा करते हैं और वोट ले जाते हैं, लेकिन कोई नहीं बनाते। अब अपने पैसों चंद बनाई है, वो भी यानी वो छोटी लाने हैं, वो सही नहीं पड़ी, उधर पानी बंद हो जाता है। प्रेशर लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते जी, वो नहीं कर सकती। और बाद जगह है ही नहीं बिल्कुल। अब यहाँ हमारे इधर है ही नहीं बिल्कुल। काफ़ी दफ़ा हर MP ML के पास गए, वो कहते ये आपकी जगह जो ये कागज़ों में नहीं है। भाई ये बाहू वाला साथ है, 1 नंबर गली है सारे, तो ये अजाफी आबादी है। और जो बेचने वाले ने इजाफी आबादी हो, मैं एक चीज़ का कायल हूँ, अगर इजाफी आबादी हो या कहीं पर भी रह रहे हों, वो हैं तो पाकिस्तानी ही हैं, तो फैसलाबादी ही। अगर ये एक अलग बात है कि किसी उन्होंने कॉलोनी ले ली जो FDA से अप्रूव नहीं थी, जिसको महकमे की तरफ से NOC नहीं दी गई थी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक स्कैम जो लोगों के साथ हो चुका होता है, एक धोखा जो लोगों के साथ हो चुका होता है, अब उसका खुमियाजा वो पिछले कई सालों में भुगत चुके होते हैं। अब मज़ीद उनको पैनिक ना किया जाए, पैनिक सिचुएशन उनके लिए ना बनाई जाए, उनके लिए मसाइल का हल किया जाए। आप लोगों को यहाँ पर फराहम करना महकमों की ज़िम्मेदारी क्या नहीं है? उनकी ज़िम्मेदारी है। क्यों? हमारे से हर चीज़ में टैक्स लेते हैं ना, तो वो इसलिए कि अब हमें भी ये सहूलत देनी चाहिए उनको। वो क्यों नहीं देते? आप हर शहरी के लिए सहूलत है, हर शहरी के लिए जो है वो सहूलत होनी चाहिए, बेसिक नीड्स हैं। और हम जो डिबेट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बेसिक नीड्स लोगों के पास नहीं है। भाई इनको अभी तक जो है वो बेसिक नीड्स के पीछे ही लगाया हुआ है कि ना बेसिक नीड्स से आगे जाएं और ना ही ये रियासत से ऐसी तवक्कुआत लगाएं या रियासत से ऐसी डिमांड्स करें जो रियासत नहीं चाहती। हमारे साथ एक और भी भाई खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। कैसे मिजाज है सर? ठीक है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं जी। सर सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपकी सारी टीम का शुक्रिया कि जो हमारी ये आवाज़ बने, ठीक है।
और ये इलाका वाकई कोई भी सहूलियात से ना ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें ना, आपका कैमरा मैन दिखाए आपको, ये मुँह बोलता सबूत है, ठीक है, हमारे कहने की बात नहीं है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं खुद, आपके साथ ना हम विज़िट करवाएंगे आपको, ठीक है। आप खुद देखेंगे कि इलाका वाकई किसी भी सहूलियात से महरूम है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हम भी इंसान हैं, ठीक है, हम भी इधर रहते हैं, ठीक है। बारिश हो कोई जाए, जब बारिश हो जाए फिर तो घरों में पानी चले जाता है, फिर तो घर से निकलने की, जैसे इनका घर, इनको अंदर ये रिक्शा चलाते हैं, इनके भाई चीज़ें बेचते हैं, तो उनको यानी रिक्शा घर तक नहीं पहुंच सकता, मोटरसाइकिल घर तक नहीं पहुंच सकता, दूसरी गली में। हालात सिचुएशन आपके सामने है और लोग इस वक्त अपनी इन बातों से, अपनी इन रिक्वेस्ट से सिर्फ महकमों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा आकर देखें। और जो हालात हैं, जिस तरह तालाबों में पानी खड़ा हुआ है, जिस तरह ये मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथों पर, चेहरों पर जो है वो इस वक्त दाने बन चुके हैं। अभी हमारे साथ बुज़ुर्ग खातून बैठी हुई थी, वो दिखा रही थी कि रात को जब सोते हैं तो तरह तरह के मच्छर, तरह तरह की चीज़ें जो है वो हमें आकर काट रही होती हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारे हालात महकमों को भी और यहाँ से मुंतखब होने वाले मन्ने परवन्ने लीडरान को भी मुँह चढ़ाती नज़र आती हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बाबूवाला की जो सिचुएशन हालत है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं, जो गलियाँ हैं, जो तालाब का मंजर इस वक्त पेश कर रही हैं, वो चीज़ें हम आपके सामने रख रही हैं। और सबसे बढ़कर तकलीफ़ की बात ये है कि ये यहाँ पर पानी जो खड़ा है, इसमें कई तरह की बीमारियां जो है वो पैदा हो रही हैं और कई तरह के मसाइल जो है वो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, अहले इलाका हैं, उनको जो है वो अपने घेरे में ले रही हैं। उसके साथ साथ पुख्ता सड़कों की तरफ अगर आया जाए, पुख्ता गलियों की तरफ आया जाए, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और ये सारी चीज़ें इन लोगों के लिए बायस तकलीफ़ हैं। हमारे साथ एक भाई खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है, शुक्र अल्लाह। क्या कहेंगे, जो चीज़ें हम देख रहे हैं बड़ी तकलीफ़ का बायस हैं आप लोगों के लिए, ये कैसे इन चीज़ों में अपने मामलात ज़िंदगी आप चला रहे होते हैं, जहाँ पर इंसान के साथ खुशी है, गमी है, कैसे ये चीज़ें लेकर चल रहे होते हैं सर? सर हम बहुत इधर परेशान हैं। आप देखें जब बारिश हो जाती है तो हम काम पे नहीं जा सकते, ठीक है सर। और कोई परेशानी हो, इधर आना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है सर। यानी अगर बारिश आ जाए, हल्की फुल्की भी बारिश आ जाए, तो आप घरों में महसूर होकर रह जाते हैं? सर हम कहीं भी नहीं निकल सकते, हम कहीं भी नहीं जा सकते सर। जब काम पे जाना होता है वो भी हम बहुत परेशान होते हैं। हाँ जी, हम बस लोग, जाहिर सी बात है जी कि अपने काम काज, अपने काम कारोबार से भी लोग महरूम होते जा रहे हैं, क्योंकि बारिश के दिनों के जहाँ पर जो हालात हैं तो वो बहुत ही तकलीफ़ का बायस बनते हैं। अभी हम जो चीज़ें देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर वो चीज़ें देख रहे होंगे कि कोई भी हमें एक ऐसा रास्ता नज़र अभी तक नहीं आया जो पुख्ता हो या गुज़रने के काबिल हो, जहाँ पर से जो है वो एक शख्स या आप कह लें कि कोई बुज़ुर्ग जो है वो महफूज होकर जो है वो गुज़र सके। और उसके साथ साथ फिर ये चीज़ें जहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस बनी होती हैं। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? नदीम हुसैन। नदीम साहब, कितने साल हो गए इस इलाके में रहते हुए? तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से यही सूरत हाल चल रही है, ऐसे मामला? बिल्कुल यही है जी, बहुत परेशानी है। नमाज़ पढ़ने जाएँ तो बहुत पानी से गुज़र के जाना पड़ता है। हाँ जी। तो बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी होता होगा कि आप लोग नमाज की अदायगी से भी महरूम हो जाते हैं? जी बिल्कुल, पानी गंदे के साथ गुज़र के जाना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताया है भाइयों ने कि ये इलाका जो है वो नॉन इलेक्ट्रीफाइड है। जी जी ऐसे ही है जी। तो ये पावर हाउस के पीछे बिल्कुल यहाँ पर ये इलाका आबाद है, तो आपने उनको कहा नहीं कि ये तो चिराग तले अंधेरे वाली बात होगी? बिल्कुल जी, आते हैं यहाँ पे, बस पूछ के चले जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ भी नहीं है। सर्विस वगैरह होते रहते हैं वक्तन फ़वक्त? जी, इलेक्शन के दौरान आते हैं। अच्छा, सिर्फ इलेक्शंस में आते हैं? जी। अच्छा, इलेक्शन के बाद कभी कोई बाद में नहीं आया? चूँकि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इलेक्शंस को, बाद में किसी ने आकर देखा हो कि भाई जाया जाए, ज़रा इलाका देखा जाए, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, किन मसाइल में घिरे हुए, को बाद में हुई हैं इस तरह? नहीं, कोई भी नहीं आता, बाद में कोई पूछता ही नहीं है। रिक्वेस्ट क्या करेंगे महकमों से ताकि हालात बेहतर हों, ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ? ये मरीम नवाज़ से कहेंगे कि मेहरबानी इधर कोई नज़र करें हमारी तरफ। नज़र करम इस वक्त ज़रूरी है महकमों की, ख़ास तौर पर जिस नहज या जिस पोजीशन पर ये लोग खड़े हैं, इनके मसाइल खड़े हैं। बेहतरी के लिए ये लोग अपनी अर्ज़, अपनी रिक्वेस्ट जो है वो महकमों के सामने रख सकते हैं।
یہ مڈل کلاس طبقہ ہے، ورکنگ کلاس طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، یہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ لڑ جھگڑ کر جو ہے وہ اپنے مطالبات تسلیم نہیں کروا سکتے. ان کی ایک ریکویسٹ ہے، عرض ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ہی ہم نے اپنے وسائل پر جو ہے وہ اختیار ایلیٹ کلاس کو دیا ہوا ہے، اتنے ہی ان بیچاروں کا ہے. ان کو بھی پاکستانی، ان کو بھی فیصلہ آبادی سمجھا جائے، ان کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ دلچسپی دکھائی جائے. اور بھی نوجوان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صدیق. صدیق، کیا کام کرتے ہو؟ اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ. کیا کر رہے ہو؟ کون سی ڈگری کر رہے ہو؟ کون سی اسٹڈی کر رہے میں بی ایس انگلش کر رہا ہوں جی سی یونیورسٹی سے. ہو؟ یس، انگلش کر رہے ہو. یہاں پر قریب ہی ہے جی سی یونیورسٹی. ہاں جی، قریب ہی ہے. تو یہ پھر جو چیزیں ہیں، جو وہاں کے اسٹوڈنٹس جو یہاں پر آتے ہوں گے پڑھنے، یہاں پر جب آ کر یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے، کیونکہ یہ بالکل مین روڈ پر یہ علاقہ واقع ہے، تو وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہاں پر پوچھتے نہیں ہیں آپ سے کہ آپ یہاں پر کیوں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے؟ جی، اکثر میرا تو دل کرتا ہے مطلب دوستوں کو یہاں پہ لے کے آؤں، تو جب یہاں کی کنڈیشن دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ رہنے دیتا ہوں، کیونکہ وہ دوست ہیں مطلب شہر میں پڑھنے والے، اور ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے جب انسان اس طرح. امبیرسمنٹ ہوتی ہے جب مطلب یہاں آئیں اور پوچھیں کہ مطلب کس جگہ پہ تم رہ رہے ہو. تو بڑا اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں خاص طور پر ایک نوجوان ہے یا ینگسٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا علاقہ بہتر ہونا چاہیے، اس میں بہتری آنی چاہیے، تو نوجوان بھی بڑا اس کے لیے جو ہے وہ سوشل ہو کر کام کرتے ہیں. تو ایسے کوئی ایکٹیویٹیز یہاں کے نوجوان کر رہے ہیں کہ نوجوان اکٹھے ہوں، آگے بڑھیں، علاقے کو محرومیوں سے نکالیں؟ جی، ہم نے 2-3 مرتبہ سٹیزن پورٹل پہ کمپلین بھی کی ہے اس بارے میں. وہ بھی بس آتے ہیں، بس لارا لگا کے چلے جاتے ہیں. یعنی آپ نے پورٹل پر کمپلین کی ہے، اور اس کمپلین کا کوئی آؤٹ کم بھی آپ کو ملا ہے؟ بس وہ یہی آتے ہیں آ کے کہتے ہیں کہ یہ واسا والوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، مطلب کمپلین کو وہ رد کر دیتے ہیں. آپ واسا کے اگینسٹ ہی کمپلین کرتے ہوں گے نا، کہ وہ یہاں پر آ کر جو چیزیں دیکھ نہیں رہے ہیں، تو ان کی طرف سے آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ گٹر کا سسٹم نہیں ہے، مطلب سیوریج کا سسٹم ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو آپ حکومت پنجاب کی طرف رجوع کریں. یہ حالات ہیں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر سہولیات سے یہ علاقہ محروم ہے. وہ یہاں پر سیوریج لائن کی فراہمی کی بات ہو، وہ یہاں پر سڑکوں کی نظام کی فراہمی کی بات ہو، وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو بجلی فراہم کرنے کی بات ہو، ہر طرح سے یہ علاقہ جو ہے وہ محرومیوں میں ڈوبا ہوا ہے. بابو والا کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بابو والا کی جو سچویشن اور حالت تھی وہ اس وقت ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور مزید بھی رکھ رہے ہیں. چیزیں یہ ہے کہ ایک محاورہ بالکل اس چیز پر درست بیٹھتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا. ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ فیسکو کے مطابق نان الیکٹریفائڈ ہے، جبکہ قریب یہاں پر پاور ہاؤس ہے، اور اس پاور ہاؤس کے پیچھے یہ آبادی ساری جو ہے وہ واقع ہے. وہ پاور ہاؤس جس کے تھرو جو ہے وہ بجلی کی پوری ایک ترسیل کا نظام فیصل آباد کا چل رہا ہے، اسی پاور ہاؤس کے پیچھے جو علاقہ موجود ہے اس کی پاس بجلی ہی نہیں ہے. اور اگر ان لوگوں کو اپنے گھر کے اندر بجلی کا کنیکشن کروانا ہے تو تقریباً آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر دور سے ان کو جو ہے وہ تار لانی پڑتی ہے، تبھی جا کر جو ہے وہ ان کی بجلی کا نظام بحال ہوتا ہے. جو یہاں پر روڈ کی، جو گلیوں کی، جو سڑکوں کی حالت ہے وہ ایسے ہے کہ ایک سنگل شخص کا بائک کے بغیر پیدل گزرنا مشکل ہے. گاڑی بائک تو بڑی دور کی بات ہے، پیدل گزرنا جو ہے وہ مشکل ہے. جو سیوریج ہے تو وہ مکمل طور پر اس وقت جہاں کی جو ہے وہ ایسا سمجھنے کہ ناکام ہو چکی ہے. ناکام بلکہ کیا کہیں، کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے. اور یہ لوگ اپنے قریب کھڑے پلاٹوں میں جو ہے وہ پانی ان کا جا رہا ہے، قریب کھڑی جو ہے جو جگہ ہے وہاں پر پانی یہ سیوریج کا جا رہا ہے. پر ظاہر سی بات ہے وہ کھڑا جو ہے وہ مزید اس میں گندگی پیدا ہوتی ہے اور بیماریوں کی جو ہے وہ سبب بنتی ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بھائی کھڑے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یہ علاقہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آنے والی جنریشن کے لیے، جو موجودہ جنریشن ہے ان کے لیے جو ہے وہ ایک محفوظ جگہ ہے، رہ سکتے ہیں، بیماریوں سے پاک ہے یہ علاقہ. یہ جگہ بالکل غیر محفوظ ہے بیماریوں کی وجہ سے. یہاں پر رہنا اتنا دشوار ہے کہ یہاں پر ایک بندہ تھا اتنا بیمار ہوا تھا کہ انٹل ڈیتھ، اسی انوائرمنٹ ماحول کی وجہ سے. یہ ساتھ میں ان کا پلاٹ ہے، ان کی بیوی آئی ہوئی ادھر، آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. وہ اسی وجہ سے، یہ بیماری کی وجہ سے ان کی ڈیتھ. کیا ان کو مسئلہ کیا ہوا؟ یہ جو بالکل ان کے گھر کے سامنے یہاں پر جو ایک بڑا گندا پانی کا جو ہے وہ اختلاف بنا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے اسی کی وجہ سے بس یہیں سے ان کی بیماری شروع ہوئی ہے اور لاسٹ پہ ڈیتھ ہو گئی. یہ پھر
کیا ہو رہا ہے اس علاقے کے ساتھ کہ نہ یہاں پر کوئی بجلی کا سسٹم ایک بہتر موجود ہے، نہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی گلیوں کا سسٹم موجود ہے، نہ یہاں پر جو ہے وہ سیوریج سسٹم موجود ہے، اور ہے مین لوکیشن پر یہ واقع. یہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر تو ساری سہولیات ہونی چاہیے تھی، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ سڑک کے اس پار ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن سڑک کے اس پار کوئی چیز نہیں ہے. روزانہ آتے جاتے ہیں گلیوں میں تو بہت مشکلات کا سامنا ہے. یہاں پر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پیدل گزرنا بھی مشکل ہے. گاڑی بائک سے جب یہاں سے گزرتے ہیں تو کیسی کیفیت حالت ہو؟ جی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جس آپ آئے ہیں، جس طرح ٹرانسپورٹ کا پتہ چل گیا ہوگا جس طرح کی ہے ادھر، اتنا ذلیل ہو کے آپ آئے ہیں ادھر. السلام علیکم بھائی. کیا نام ہے آپ کا؟ تیمور. تیمور کیا کام کرتے ہو؟ میں جاب کرتا ہوں پرائیویٹ. جاب کرتے ہو. جاب کے ٹائم میں مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں پر تو بارش ہو جائے ہلکی پھلکی تو ہم تو کئی دن اپنے کام پر نہیں جا سکتے، یہ بات درست ہے؟ جی بالکل 100% درست ہے. کتنی یہاں پر گلیاں ہیں جن کی حالت انتہائی خراب ہوتی ہے؟ تقریباً 7-8 گلیاں ہیں تقریباً، اس میں موسٹلی یعنی کہ وہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی جب بارش ہو جائے. 7-8 ایسی گلیاں ہیں جن میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی بارش کے ٹائم. پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں سے جون سی مین جون سی تاریں گزر رہی ہیں بجلی کی. ٹھیک ہے، جب بارش ہوتی ہے تو بعض اوقات جون سا ہمارے دروازوں میں جون سا نا وہ ارتھ آ جاتا ہے، کرنٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت مسئلے مسائل بنتے ہیں یہاں پہ، بہت مشکل ہے یہاں پہ رہنا. حالانکہ یہ مین لوکیشن کے ساتھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میری بھی سمجھ سے یہ چیز باہر ہے. آپ کو اس چیز کو کوئی سمجھتے ہیں کہ ایک لوکیشن مین ہے، یہاں پر 7 ایئرپورٹ واقع ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر ایک بڑی تعلیمی درسگاہ یہاں پر موجود ہے اور بہت عام انسٹیٹیوٹ یہاں پر موجود ہیں. یہ محرومیوں کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا وجہ ہے. کوئی بھی یعنی کہ دیکھتا نہیں ہے ادھر، اپنے ووٹ لیتے ہیں بس. ووٹ لے کے غائب ہو جاتے ہیں. ووٹ لینے سے پہلے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہاں پر ڈیولپمنٹ کرائیں گے، سب کچھ کروائیں گے، اس کے بعد کوئی وعدے صرف وارڈ تک ہی ہوتے ہیں. بالکل. امن جی، یہ بات درست ہے کہ جو ایم پی ایم این ایز آتے ہیں وہ صرف وعدے وارڈ کی حد تک ہی محدود ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے آپ نے ان کو وارڈ دے دیا وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہاں جی، یہ تو بات صحیح ہے. ہاں جی، آپ لوگ اسی ماحول میں، اسی گندے ماحول میں رہنے پر مجبور ہیں جہاں پر اس وقت کوئی سہولیات نہیں کوئی اسی تو اتنے مجبور ہیں، بہت مجبور ہیں. کس نوعیت کی پریشانیوں کا سامنا یہاں پر کرنا پڑتا ہے اگر یہاں پر آپ لوگ رہتے ہیں؟ میں تو بیوہ ہاں، بیٹا میرا تیرے وانگو جوان مر گیا، اور بیٹا ہی کوئی نہیں. بیوہ ہاں میں، کی کریے، میں کتے جا نہیں سکتی. سچویشن آپ نے دیکھی ہے کہ لوگوں کے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اتنے مسائل ہوتے، کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ورکنگ کلاس، مڈل کلاس طبقہ یہاں پر رہتا ہے، تو ان کی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ جو ہے کہیں اور شفٹ ہو سکے، کہیں اور جو ہے وہ منتقل ہو سکے. لوگ یہاں پر رہنے پر مجبور ہیں، یہی بیماریوں کو گلے لگا کر جو ہے وہ جینے پر مجبور ہیں، اور اسی طرح جو ہے مسائل، مشکلات اور چیلنجز میں جو ہے وہ گھرتے جا رہے ہیں. امید یہی کی جاتی ہے کہ متعلقہ محکمے ہو گیا، منتخب نمائندگان ہو گیا، اس علاقے کی بہتری کے لیے اقدامات ضرور اٹھائیں گے. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم ہے ہماری پوری ٹیم کو. اجازت اگلے پروگرام تک، اللہ نگہبان.